नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 21 रमज़ान मुबारक ये हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप ऐलान नबूवत से 6 साल कबल पैदा हुए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो उस वक्त अली अभी बच्चे थे, लेकिन ईमान लाने में सबकत करने वालों में आपका शुमार होता है। गोया सबसे पहले जो लोग ईमान लाए उनमें हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम सर फहरिस्त शुमार किया जाता है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ेर परवरिश रहे। आपके वालिद अबू तालिब वो कसीरुल आयाल थे, यानी उनकी औलाद ज़्यादा थी, तो इस वजह से हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की परवरिश नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे में आई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की परवरिश इस हिसाब से की, हत्ता कि जब अली पैदा होते हैं तो उस वक्त आपको गुड़ती देने के लिए आपको अपनी ज़ुबान मुबारक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको चुसवाई, और वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, वो वमा यंतिकु अनिल हवा जैसे सरचश्मा हिदायत, उस ज़ुबान मुबारक को अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पैदा होते ही चूमा, पैदा होते ही चूसा, तो फिर उसका असर आपकी सारी ज़िंदगी तमाम सहाबा तमाम मुसलमान ये देखते रहे, मलहूस करते रहे। तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 13 साल मक्की ज़िंदगी में आपके साथ रहे, शाना बशाना रहे। हर सख्ती हर मुश्किल के वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सीना सुपर रहे। हत्ता कि जब हिजरत का वक्त आता है तो आप उस वक्त एक जवानी के आलम में हैं। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर आपको सुलाकर आप मदीना तैयबा की तरफ जाते हैं, और उस वक्त हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवारों के साए में बिस्तर रिसालत पर सोते हैं। जब बाद में आपसे पूछा जाता है अली उस रात आपको नींद आई थी कि नहीं आई थी, जब तलवारें इधर उधर नंगी थीं, तो उस वक्त अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जवाब सुनिए। आप फरमाते हैं उस रात जितनी मुझे नींद आई, इतनी नींद, ऐसी गहरी नींद जिंदगी में कभी कभी नहीं आई। उसकी वजह यह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ुबान रिसालत से ये फरमाया था कि अली तुमने सुबह काफिरों की अमानतें लौटाकर मदीना तैयबा आना है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान से मैं ये जुमले सुन चुका था, तो मुझे इतना यकीन था कि मुझे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक मैं मदीना तैयबा नहीं पहुंचूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी साहिबजादी, अपनी लख्त जिगर, अपनी खातून जन्नत बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किया। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहज़ादे इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नती जवानों के सरदार कहलाए गए। और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हर जंग में शरीक रहे, बदर में शरीक रहे, ओहद में शरीक रहे, खंदक में शरीक हुए। हत्ता कि फातिह खैबर आपका लक़ब है, यानी खैबर का दरवाज़ा जिसको 40 बंदे मिलकर हाथ से हिला भी नहीं सकते थे, लेकिन अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक हाथ से उस खैबर के दरवाजे को उखेड़ कर उसको अपनी ढाल बनाकर आगे बढ़ते जाते हैं। बाद में आपसे जब पूछा जाता है कि वो कौन सी ताकत थी, तो गोया वो आपके साथ वो रूहानी कुव्वत थी, वो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हदीस कुदसी है कि जब कोई शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितने करीब हो जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके हाथ की ताकत बन जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बाजू बन जाता है। तो ये वो मजहर थे अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि एक उस दरवाजे को जिसको 40 बंदे मिलकर हिला नहीं सकते थे, उस दरवाजे को एक हाथ से उठाकर ढाल बनाकर आगे बढ़ते गए। और यही वो अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कई मकामात पर आपको चलते फिरते जन्नत की बशारत दी थी। यानी गोया कि आप जिंदगी में ही कई बार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जन्नत की बशारत हासिल कर चुके थे। आप अशरा मुबशरा सहाबा में शामिल हैं, बदर के सहाबा में आपका शुमार है, खुलफाए राशिदीन के अंदर आपका भी शुमार है। तो इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ आखिर दम तक आप रहे। हत्ता कि ग़ज़वे तबूक के मौके पर आप जंग में शरीक नहीं हुए, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको मदीना तैयबा में अपना वाली बना कर गए, अपना नायब बना कर गए।
اور آپ علیہ السلام نے فرمایا علی تم میرے ساتھ اس طرح ہو جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے، لیکن صرف یہ یاد رہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر 2 مرتبہ مواخات بھائی چارہ قائم کیا، ایک مرتبہ مہاجرین کا آپس میں اور مکہ کے اندر، اور دوسری مرتبہ یہاں پر مدینہ طیبہ کے اندر مہاجرین اور انصار کا آپس میں بھائی چارہ قائم کیا۔ لیکن دونوں مقامات پر نبی علیہ السلام نے علی کو اپنا بھائی بنایا اور فرمایا اے علی تم دنیا اور آخرت کے اندر میرے بھائی ہو۔ اس علی المطلع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی یہ حالت تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا مدینہ العلم و علی بابها، میں اگر علم کا شہر ہوں تو علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ علی سے محبت صرف مومن رکھے گا، علی سے بغض صرف منافق رکھے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے علی تمہیں مبارک ہو کہ تم جب صبح کرتے ہو تو تم مومن کے محبوب ہوتے ہو۔ یہ گویا کہ جو شخص بھی علی سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، اور جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے۔ حضرت علی المطلع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے، حضرت عمر فاروق کے پیچھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت میں گویا کہ آپ کے پیچھے پورے دور خلافت کے اندر، یعنی وہ 20-25 سالہ جو دور خلافت تھا، آپ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، ان کی اقتداء میں کام کرتے رہے، حتیٰ کہ ان کی مشیر کی حیثیت سے رہے۔ اور اس کے بعد جب آپ خلافت پر متوکل ہوئے، آپ خلیفہ بنے، تو تب بھی مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلاتے رہے، حتیٰ کہ جب ایک مرتبہ آپ سے کہا گیا کہ علی پہلے دور میں تو فتنے نہیں تھے، جب آپ کے پاس خلافت آئی تو فتنے کیوں شروع ہو گئے ہیں؟ تو علی المطلع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ جب ابو بکر، عمر اور عثمان ان کے پاس خلافت تھی تو ان کے مشیر ہم تھے، لیکن جب ہمارے پاس یہ مسئلہ آیا تو اس وقت مشیر تم لوگ ہو۔ لیکن گویا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حکومت کے اندر، ریاست کے اندر مشیروں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو علی المطلع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس دور خلافت کے دوران بھی مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلانے کی حتی الامکان کوشش کی، اور پھر آخر میں عبد الرحمن ابن ملجم لعنتی شخص نے، اس بدبخت نے، خارجی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبح کی نماز کے وقت یعنی جاتے ہوئے مسجد میں آپ کو شہید کیا۔ آپ کو خنجر کے وار سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کو پیارے ہوئے، اور یہ وہ شہادت ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی زندگی کے اندر علی المطلع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بشارت دے کر گئے تھے کہ تم جام شہادت نوش کرو گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت علی المطلع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی تمام اہل بیت کے ساتھ، تمام صحابہ کے ساتھ، تمام اولیاء کے ساتھ محبت مودت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے